Town planning department has no role in any hill cutting activity in the state of Goa. We have not given permission, you can say, in the last so many months. आम्ही खंयचेच हिली एरिया आणि ते डेव्हलप करपाक दिवचे ना हिल कटिंगाचे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बाब रेजिनल्डान म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आसा कुरतोरीचे आणि हांवें ताका अश्युरन्स दिल्ले आसा हिल कटिंगाचे एक परमिशन आम्ही प्रोसेस करचे ना डिपार्टमेंट आणि हे जे हिल कटिंग जे इलिगल चल्ला पयर हांवें सांगले ते रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट्स आमच्या डिपार्टमेंटान संबंधित ना कित्याक 900 केसीस गेल्या बरोबर 2.5 वर्षांत आम्ही 950 केसीस 900 ते 950 केसीस आम्ही ऑलरेडी फायल केल्ल्या ते कोर्टान वयता मागीर ते कोर्टांतल्यान मातसो वेळ लागता सगळे गोष्टी आउटकम येवपाक आनी म्हणूनच आम्ही कितें ठरयलां डिपार्टमेंटान हे जेन्युइन केसीस असले आनी स्क्रुटनी कमिटी करपाक पण सद्याक हांवें पयर शब्द दिल्लो की हांव हिल कटिंगाचें परमिशन दिना एक बी फायल सेक्शन्स प्रोविजन आमचे आसा आम्ही हिल कटिंग खंयच्याच प्रोजेक्टाक आम्ही आयज पर्यंत दिले ना गेले 6 म्हयन्यान तरी हांवें दिवंक ना तेजे पयलीं बी आम्ही 900 केसीस हांवें जे सांगले प्रमाणे दिले ना आणि जे आम्ही कोर्टान एफआयआर फायल केल्या कंटिन्युअस आम्ही पळयता तुम्ही पेपर वाचतात आणि त्या रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव्ह कलेक्टर्स आणि ते रिस्पेक्टिव्ह जे बाकीचे डिपार्टमेंट जे आसा तांकां त्यांनी योग्य ते डिसिजन जे चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ले आसा ते चीफ मिनिस्टरान त्या ऑफिसरांक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की बाबा हिल कटिंगाचेर तुम्ही कारवाई करपाक जाय हांव बी मुख्यमंत्रीचे जे स्टेटमेंट आहा जे हिल कटिंगाचे जे संबंधित ते हिल कटिंगाचेर कारवाई जावंक जाय आय एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट एट हिल कटिंग whoever the respective department must take strict action as far as TCP is concerned based on representation given by Bob Reginald in Kurtori and respective areas. I will go strictly by whatever he has suggested. He has given certain valid points and certain things where even if required to further reduce the gradient म्हणजे reduce the gradient म्हणजे hill cutting permission वाढवपाक gradient आज 25% and above 25% आणि अबाव जे ग्रेडियंट आम्ही हिल कटिंग परमिशन ते आणि जर वाढवपाक जाय आणि ट्विक करपाक जाय ते कायद्यान आम्ही ट्विक करपाक आम्ही फाटी सरचे ना आणि हे सगळे प्रोजेक्ट्साक आम्ही IGCB कडे ऑलरेडी टायअप केल्ले आसा ग्रीन कॉन्झर्वेशन आणि ग्रीन प्रोजेक्ट्स तांकां प्रोत्साहन दिवपाक त्या आधाराचेर आम्ही वयतले पण हिल कटिंगाचे आम्ही ठरयल्ले आसा डिपार्टमेंट वी विल नॉट गिव एनी मोर परमिशन्स और वी हैव नॉट गिवन परमिशन यू कैन से इन द लास्ट सो मेनी मंथ्स 950 cases. I want the people of Goa to realize this hill cutting which is taking place in the state of Goa is taking place illegally and there are other agencies to deal with it and other departments and I am totally in support of the Honorable Chief Minister. He has already given directions to respective departments. He has last time said that the Talati and the Deputy Collector and Mamledar, I am totally in support of the Chief Minister that based on his directions the concerned officials should act. Town Planning Department has no role in any hill cutting activity in the state of Goa. Kurtori and other constituencies, Honorable Minister potpotun सांगत हा की हे जाते तेजे कितें जालें घालनो In Kurtori, I have told him, I don't want any gradient slopacher कसले permission change of zone दिला नाका. He has agreed to even scrap what has been given. He has told me that he will scrap it. Secondly, even auspicio, I was after him for auspicio. There are some issues about dialysis, some things and all that. So we are always after him auspicio bar करपाक. आज आश्वासन आहे की ते हॉस्पिटल हें करपाक. See, South Goa लोकांक आमकां जे facilities आहे की आमकां we have to get it from him. There are a lot of improvement, not like what it was 10 years back. There are a lot of improvement. Now we require some more improvements, which we have to be after. He is assuring that he will get everything for the people as far as dialysis, as far as other things is concerned in GMC. Sorry, hospital. GMC in so many facilities are there. Yesterday I was talking of that knife together with a cyber knife operation. First time he has introduced this type of medical facility for these operations. It is a brain surgery. So there are many things more that I come. He is abreast of all the issues. I was discussing with him a lot of issues. No, I want to take care. And Reginald जे कितें रेग्युलेट दिला पयर म्हाका हॉस्पिटल संबंधी रेजिनाल्ड आसा बाब दिगंबर आसा बाब विजय सरदेसाय आसा हे सगळ्यांनी म्हाका सांगलेले आसा आणि क्रूजान सांगलेले आसा आणि आमचो उल्हास तुयेकर आमचो बीजेपीचो मेंबर तेणी आमचो विशय काढलेले आसा त्याच्या भायर साश्टीचे सगळे एमएलए सालसेटचे सगळे एमएलए सालसेट सोडून स्पिकरान हांवें तुका सांगल्या प्रमाणे सांगलेले आसा हे सगळे त्यांनी जे सांगला सजेशन्स जे दिल्या की हे हिलाचेर हे जे पळय हांगा हे जे व्हडले पुरवांकर आनी ते सगळे प्रोजेक्ट आयले ते कित्याक दिले आनी हो प्रश्न म्हाका पडपाक लागला आनी हे जे फायली सगळे मागून घेतले आनी पळोवपाक केन्ना ते परमिशन दिल्ले आसा आनी हे सगळे गोष्टी तेन्ना जावपाच्यो नाशिल्ल्यो त्यो आनी ते जाल्या पयर एलिना म्हाका मेळ्ळी तेन्ना हांवें सांगलें तूं बी आमदार आशिल्ली पूण मॅडम एलिनाक हांवें सांगलें की बाबा तिणी सांगलें आपलो विचारूच नाशिल्लो हे सगळे अलाव करपाक आपल्या कॉन्फिडन्सान तेन्ना घेतले ना पण कितें आहा की तेन्ना जालें न्ही ते पूण त्याच बरोबर तिणे जे विशय काढल्या काय विषय पॉइंटर्स म्हाका दिल्या ते विशयाचेर म्हाजें काम चल्लां आणि त्याच बरोबर आमचे पार्टीचे ठाम मत बाब तानावडे आणि आमचे पार्टीचे अध्यक्ष
की काम जाल्यार कायदेशीर काम जावंक जाय आनी हे हिल बिल सगळे कांयच दिवपाचें ना. पळय तेणी स्टेटमेंट केला, पूर्णपणे म्हाजो तेजे मार्गदर्शन सकयल आमचे डिपार्टमेंट जे चलतले पार्टी गायडलायन आनी पार्टी गायडलायनाच्या आधाराचेर आमी खंयचेच हिली एरिया आनी ते डेव्हलप करपाक दिवचे ना. ते सगळे बंद करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आहा. जे खंय बाब रेजिनाल्डान सांगला कुर्तोरी जर कितें चेंज ऑफ झोन जर जाला आनी चेंज ऑफ झोन जर जाला आनी इवन ताका दिसता की ते ग्रेडियंट आहा, तेणी फक्त हांवें विनंती केला तुमी लेटर दियात आनी ते आमी ताबडतोब आमी ते बोर्डान घालून आमी स्क्रॅप करतले. हांगा कित्याक करेक्टिव्ह एक्शन घेवपाक कोणी आमकां थारूंक ना. बाब तानावडे यांचे मार्गदर्शन आनी सरकाराचे मार्गदर्शन घेवन हांवें पयलीं सांगलेलें आसा की मुख्यमंत्रीन जे आदेश दिल्या ते हिल कल्टीक संबंधी त्यांनी स्ट्रिक्टली ते इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहे आनी आमचो पूर्णपणे पाठिंबो आसतलो. कारण आमच्या डिपार्टमेंटान हिल कटिंग संबंधी कितेंच केलें ना आनी कितेंच करपाचें ना. आनी हॉस्पिटला संबंधी बाब दिगंबर कामत आनी बाब विजय सरदेसाय ह्या दोगांक घेवन हांव तेंचे कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा आनी बाब दिगंबर कामत मडगांवचे वेल्या तेकोन रेजिनाल्ड आनी साश्टीचे आमदार ते पयलीं सगळ्या एमएलएंचे सेपरेटली तेंचे कन्सल्टेशन घेवन तांकां दाखोवन प्रेझेंटेशन घेवन मिटींग घेवन एज अ हेल्थ मिनिस्टर आय मीन फुल विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ माय पोर्टफोलियो टू इन्वाइट देम टू कम अलॉंग विथ पार्टी राज्यसभा एमपी ऑल्सो एंड साउथ गोवा एमपीक जाय जाल्यार येवन कितें सजेशन्स दिवपाक काय हरकत ना. पॉलिटिकल आमकां कांयच करपाचें ना. हांगा लोकांचे माणसुकी म्हणून हे ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड बिकॉज इट इज अ नीड ऑफ द आवर. And with my chief minister, required I'll ask the chief minister to